ଜୟଗୁରୁ। ଏହି ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ଦାସ ସ୍ପିକର। ଏହାକୁ ସ୍ୱର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଁ ସଜାଇଛି। ए पारी रे मसीडी हाँ से पारी रे देओ घर मझी रे बहुची धरुआनई। ए पारी रे मसीडी हाँ से पारी रे देओ घर मझिरे बहुची धरुआनई। हाते नाब मंग धरी छन्ते जीवन नाउरी। हाते नाब मंग धरी छन्ते जीवन नाउरी। पारिनी रिबाकु जीवन नई से तो जगतर साई मझिरे बहुची धरुआनई। जन जननी प्रभु मागन्ती घाटनी उड़ी। ए पारिरु से पारिको उद्धार निरिबाको। जन जननी प्रभु मागन्ती घाटनी उड़ी। ए पारिरु से पारिको उद्धार निरिबाको। भक्त भगवान मिलन पाई से तो जगतर साई मझिरे बहुची धरुआनई।
ফল পাইব ভাই সে তো জগতর সাই মঝিরে বহুছি হারুয়ানই হজিলা মরিষ খোঁজ নূতন মরিষ বাছ 10 কোটি হই যা সমস্যা সাধন পাও হজিলা মরিষ খোঁজ নূতন মরিষ বাছ 10 কোটি হই যাও সমস্যা সাধন পাও বাকি কোটি ফল সহজে পাই সে মো আচার্য গোসাই মঝিরে বহুছি হারুয়ানই এপারি রে মসিডিহ সে পারি রে দেওঘর মঝিরে বহুছি হারুয়ানই হাতে নাব মঙ্গ ধরি ছন্তি জীবন নাউরি হাতে নাব মঙ্গ ধরি ছন্তি